अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी को भांपते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार का हिस्सा बनने वाली सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना सियासी रवैया तब्दील करने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत जारी की हैं कि ज़रा पीपल्स पार्टी पर हाथ हौला रखें। आज हमने ये भी देखा कि गवर्नर इस्माइल साहब की मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से और वो भी यही कहते हैं कि जज़ायर का मामला हो या दीगर मामलात हो सूबों के, आप उन्हें एतमाद में लेकर फैसले करें। अब जिस किस्म की हिदायत उन्होंने जारी की है उस पर क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल करीब में दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो सियासी रवाबित हैं वो मुस्तहकम हो सकते हैं और कोई नया सियासी इत्तेहाद कायम हो सकता है? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे तालीम के हुसूल के हवाले से, जो कि बच्चों के लिए इस लिहाज से खासा मुश्किल हो जाता है कि उनके बैग्स खासे भारी भरकम होते हैं और इसी तालीम के हुसूल को बेहतरीन बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए के गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है और इस फैसले के तहत उन्होंने डिवाइड किया है नर्सरी से लेकर 10वीं जमात के तलबा के बैग्स को कि किस तरह से किस जमात के तलबा जो है वो कितना वजन उठाकर स्कूल जा सकते हैं। लेकिन क्या ये फैसला, इस किस्म का कानून सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद होना चाहिए या दीगर सूबों को भी इस फैसले के हवाले से एक मुस्बत कदम की तरफ जाना चाहिए? इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में बात उस हौलनाक तारीखी लम्हात के हवाले से कि जिसके सिलसिले में आज का रोज़ पाकिस्तान में कौमी सतह पर कुदरती आफात से निमटने की बिना पर मनाया जाता है। लेकिन क्या हम आज के दिन को सिर्फ यादगारी लम्हात के हवाले से ही मनाते रहेंगे या फिर वो इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी है जो कि इस सिलसिले में लिए जाने चाहिए थे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गालिबन आयशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमती जमात के हवाले से कि क्या वाकई कुछ इस तरह का होने वाला है कि एक नया सियासी इत्तेहाद कायम हो सकता है और जो बर्फ है दोनों सियासी जमातों के दरमियान वो किसी हद तक पिघल सकती है? सदाकत अब्बासी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा फिर उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अहम ज़राए ने यह खबर कंफर्म किया है कि जो हिकमत अमली हुकूमत की अब तक सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ने जो पार्टी तर्जुमानों के हालिया इजलास के अंदर स्पोक्स पर्सन्स को यह हिदायत जारी की है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी पे हल्का हाथ रखना है। आपके जो भी ज़राए हैं, पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम कोई इस तरह इदारों को उस तरह बदनाम नहीं किया। पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट में भी है और कराची में हम मिल के इकट्ठा काम भी कर रहे हैं, इसीलिए वो एक रिलेशनशिप की बात है। खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान टुनाइट के मेज़बान समर अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। सदाकत अब्बासी साहब से मुखातिब थे। वाज़ेह तौर पर यह खबर उन्होंने ब्रेक की कि ये कह दिया गया है, अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि आपने मरासिम ठीक रखने हैं, जिस पर एक पॉजिटिव आंसर आया सदाकत अली अब्बासी साहब की जानिब से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस तरह की सियासी गहमा गहमी मुल्क में इस वक्त चल रही है, मौलाना साहब भी मुतहरिक हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है, क्या इन हिदायत के बाद पीपल्स पार्टी और PTI मुस्तकबिल में करीब आ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। नासिब चुगताई साहब बताइएगा, वैसे तो सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नजर ऐसा मुमकिन है? कल का दोस्त आज का दुश्मन और आज का दुश्मन कल का दोस्त, ये हमारी पॉलिटिक्स है। उसूल तो कोई है नहीं पॉलिटिक्स का हमारे पास, ना हम उसूलों पर सियासत करते हैं। हो सकता है PTI के ज़हन में बात आ गई हो कि थोड़ी मुफाहमत कर ली जाए, थोड़ी मोहब्बत कर ली जाए, नफ़रत और मोहब्बत का एक खेल चलाया जाए, लेकिन मैं समझता यूँ इससे बात यूँ नहीं बनेगी कि आपका पूरा सियासी माहौल जो है वो जहर आलूद हो चुका है। PTI की गलतियाँ मैं कह सकता हूँ इसको कि उन्होंने पार्लियामेंट को, उन्होंने सियासी पार्टियों को अभी तक वो वक़्त नहीं दी, वो हैसियत नहीं दी जो पार्लियामेंट जमहूरियत में होनी चाहिए। पार्लियामेंट को उस वे मुअत्तल बना के रखा हुआ है, पार्लियामेंट में काम नहीं होता। असल काम तो ये है ना कि पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो दें आप। वहाँ पर लोगों को ये पूछना चाहिए हुकूमत से और इसमें इख्तलाफ से पूछना चाहिए कि वो आवाम की बहबूद के लिए क्या कानून साज़ी कर रहे हैं, वो किस तरह के क़वानीन ला रहे हैं। क़वानीन बनते नहीं हैं, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगी हुई है, उल्टे सीधे ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं। आप बात करेंगे आगे, कल वाला ऑर्डिनेंस जो था
अक्टूबर वाला, वो तो इंतहाई बेहुदा ऑर्डिनेंस था जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। तो अब अगर ये कहते हैं कि बात क्या है, पूरा जोर अगर मुस्लिम लीग नून पे लगाना चाहते हैं तो उसको वो बिल्ड करेंगे, उसकी वो कद और को बढ़ा देंगे। अगर पीपल्स पार्टी पे लगाना को मोहब्बत फराहम करना चाहते हैं, उनसियत देना चाहते हैं, थोड़ा सा हथौला रखना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा यूँ नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी वाले बड़े हटीले हैं और वो अपने अंदाज में चलते रहेंगे, अपनी हुकूमत को बचाएंगे और बाकी पे अटैक करते रहेंगे वो। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ है, वहाँ शायद वहाँ तक अभी कोई बात ना बने। कोशिश ये करेंगे कि मुस्लिम लीग नून में भी इख्तलाफात पैदा करके कम से कम 2 हिस्से कर दिए जाएँ, लेकिन अभी लगता नहीं। ख्वाजा आसिफ बहुत को गुस्सा फिर आ गया दोबारा वो बोलना शुरू हो गए। तो एक अच्छी पॉलिटिकल, हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, नॉट पॉलिटिकल। और ये हमारे यहाँ बहुत होता रहा है कि इसको उससे हटाओ, उसको उससे हटाओ, जमात इस्लामी को कराची से हटा दो, दूसरी पार्टी को ले आओ, मुस्लिम लीग को मानसरा से हटा दो, किसी और पार्टी को ले आओ, ये होता रहता है। तो मैं समझता ये हूँ कि पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स में जो भी ट्रैप होगा वो मारा जाएगा। मतलब इम्कानात हैं कि करीब आ सकती हैं दोनों जमातें। हाँ ठीक है अमीर, वाकई ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में कि हम दोनों जमातों को इत्तेहादी के तौर पे एक नए सियासी इत्तेहाद के साथ देखें? देखिए, अगर कोई इस मुल्क में ये समझता है कि पाकिस्तान में उसूलों की सियासत है, पाकिस्तान में अखलाकियात की सियासत है, पाकिस्तान में खिदमत की सियासत है, तो मुझे उस पर तरस भी आता है और मुझे उस पर रहम भी आता है। पाकिस्तानी सियासत का जो डीएनए है, उस डीएनए में लालच और हिर्स की आमेजिश कर दी गई। और पिछले 30-40 सालों में परवेज मुशर्रफ, पीएमएलक्यू, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इन सब ने मिलकर पाकिस्तानी सियासत में जो इक्तदार के हिर्स का बीज बोया था, उस बीज से जो पौधा निकला था, आज इमरान खान साहब उसी पौधे का फल खा रहे हैं। सिर्फ फल नहीं खा रहे, बल्कि इस शजरे ममनुआ को इमरान खान साहब ने पानी और खाद देना शुरू कर दिया। अगर आप इमरान खान साहब के 2 साला इक्तदार का तर्ज हुक्मरानी, तर्ज सियासत और जिस तरह इमरान खान अपने ही दिए हुए उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज और समझौते कर रहे हैं, अगर आप वो देखें तो पीपल्स पार्टी से पहले भागकर इमरान खान पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे अगर कभी इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। और पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह एक ऐसी जमात है कि जिसने पीएमएलक्यू, जिसको पहले कातिल लीग कहा, बिलावल साहब ने अपनी वालदा मोहतरमा के कत्ल का इल्जाम लगाया, फिर उसी कातिल लीग को अपने साथ इत्तेहाद में बिठा लिया। क्यों? क्योंकि इक्तदार बचाना था। और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की एक बाकायदा ओहदा घड़ दिया गया सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब को अकोमोडेट करने के लिए। और इसी पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त अल्ताफ हुसैन की दहशत गर्दी और कुछ तो खून का बाजार गर्म था, उस वक्त उसको साथ बिठाया ताकि इक्तदार बचाया जा सके। तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है हर वक्त बैठने के लिए, और इमरान खान साहब भी अगर जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल, आप इनकी बात कर रहे हैं, वो उनको अगर नवाज शरीफ साहब को बिठाना पड़े वो उनको भी बिठाएंगे। सही, मतलब यानी कि वो अपने अगर मंसूब में कई सारे यू टर्न ले सकते हैं, वो वादे पूरे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी आपको मामला कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आयशा, सही बात है। क्या एक्सपेक्टेशन है ये इस सियासी मंजरनामे में आपकी? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे अभी अमीर भी बात कर रहे थे, इसी बयान को मैं सिर्फ लेकर इसी के ऊपर बात करूंगी जो सदाकत अब्बासी साहब का आपने सुनवाया भी है। ये वैसा ही बयान है जो हुकूमत एनआरओ के मामले पर बहुत बार कहती रही है कि हम एनआरओ नहीं देंगे और हुकूमत कोई एनआरओ नहीं दे सकती है, और बार बार अपोजिशन पूछती रही कौन एनआरओ मांग रहा है, किससे मांग रहा है। अब अगर इमरान खान साहब ने अपने तर्जुमानों को यह कहा है कि आप पीपल्स पार्टी को टारगेट ना करें, एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि इसी अपोजिशन को तो एनआरओ भी नहीं देना था, इनसे बात भी नहीं की जानी थी और इनके साथ भी नहीं बैठना था। इसको पॉलिटिकली एक अच्छी वो कहा जा सकता है कि पीटीआई ने सोचा है कि इस मामले पर भी यू टर्न लिया जाए तो हमारी सियासत के लिए बेहतर होगा। अब आ जाए उस तरफ कि हम सिंध के साथ बड़ा अच्छा चल रहे हैं और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। 2 साल में कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिस पर वफाक और सिंध हुकूमत ने एक खुश दिली से आगे बढ़कर एक दूसरे को कोई अच्छी बात भी कही हो। वो कराची पैकेज से शुरू कर लें, कोविड के मामला देख लें, अभी हालिया दिनों में हमारे सामने जब यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स का मामला रहा, और अब उसके बाद जो जजायर का मामला। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्किंग रिलेशनशिप वफाक और सिंध के दरमियान। बड़ा खोल के सियासत हमारे यहाँ कैसे होती है, अभी अमीर ने भी इस पर बात की है। बात जरूरत की है, जिसको जब जरूरत होगी और मजबूरी होगी कि हमारे मुश्किलों दिनों का ये बेहतर साथी हो सकता है, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब के लिए शेख रशीद, चौधरी बरादरान या एमक्यूएम हरफे
इनकार थे हर सूरत जब तक वो अपोजिशन में थे, मगर हुकूमत में उनको जरूरत पड़ी तो वो उनके साथी हैं। सो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सियासतदानों ने खुद अपने आप को इस जगह ले आए हैं, क्योंकि मैं अब ये कहती हूँ बाज़ औक़ात कि ऐसा महसूस होता है कि अवाम के लिए आज का सियासतदान इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, उसकी तरजीह अवाम नहीं है, उसका मसला अवाम नहीं है। आप बात करने जरूर चले जाएंगे, एक बार तकरीर कर लेंगे, दो नारे लगा लेंगे, दो ख्वाब दिखा देंगे, बट हकीकत हमने देख ली कि जितने वादे और दावे, खास तौर पे मैं ये कहती हूँ पीटीआई की हुकूमत के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा वादे, इतने ज्यादा ख्वाब, इतनी तब्दीली की बात और बड़ी आइडियलिस्टिक बातें कि लोगों को हम किस तरह क्या कुछ आपके लिए बदलेंगे, कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल वही तर्ज हुक्मरानी है जो माजी के हुक्मरानों का रहा है। सो बिल्कुल हो सकता है किसी भी वक्त हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन ये जहन में रखिए कि जब ये हाथ मिलाया जाएगा पीटीआई की तरफ से या ये कहा जाएगा कि बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी को कुछ दिया जाएगा उस पूरे मामले में। पीपल्स पार्टी कुछ लेगी तो ही पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ होगी। वो रिलीफ क्या हो सकता है, किस किस्म का हो सकता है, फिर वो भी इस हुकूमत को सामने आकर बताना पड़ेगा। सही जनरल साहब, सियासी रिलीफ, जाती रिलीफ कुछ भी मिल सकता है और कुछ भी दिया जा सकता है इत्तेहाद बनाने के लिए। ये इत्तेहाद बनता दिखाई दे रहा है आपको मुस्तकबिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तेहाद बनता या नहीं बनता, लेकिन इस हुकूमत ने फिजा खराब की थी। लगातार लोगों को चोर और किसी को डाकू और बहुत सारी इस तरह के इल्काबात और बहुत सारी तनकीद थी, जिससे एक फिजा खराब हुई। और आपकी ऑपोजिशन अच्छी हो बुरी हो, वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, सिस्टम को चलाने की जरूरत है, उसमें किसी की हद तक नहीं है। वो मुकदमात हैं तो चलते रहें, वो उनका अपना किस्सा है, लेकिन उसमें हुकूमत मुलव्वस नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये तो इनको सबके साथ यही करना चाहिए था कि शुरू दिन से, बजाय इसके कि सुबह शाम ये हर किसी की तनकीद हर किसी के ऊपर करते और इल्जामात और इल्काबात करते, ये एक अच्छी फजा मुल्क में मेंटेन करते। अब डिपेंड करता है कि ये जो रिलेशनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या असूलों की बुनियाद पे होती है कि अगर आप ताल्लुकात इस तरह के रखना चाहते हैं कि सिंध में मामलात आपके स्मूथली चले, आपके इख्तलाफात वहां बहुत सारी चीजों पे बन रहे हैं, या क्या जैसे आयशा कह रही है अभी, और बिल्कुल हो भी सकता है कि उसमें पीपल्स पार्टी कुछ कंसेशन मांगे। और मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को वैसे तो कंसेशन मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट उनकी कायम रहती है, तो वो सब कुछ है उनके पास जो भी उनको चाहिए। क्योंकि जो मुकदमात हैं, जो कुछ भी उनके शवाहिद, तो उनका सारा कुछ वहीं है और वो उनके कब्जे में है, उनके अपने असर रसूख में है। उसको साबित करना या चलाना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक कि वो वहां पे बैठे हैं। ये मुश्किलात नून लीग की हैं, क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट वहां नहीं है जहां पे उनको होना चाहिए था पंजाब में, लिहाजा उनके केसेस वगैरह वहां मौजूद हैं, तो तकलीफ उनको। लेकिन जो अमीर बात कर रहे थे कि इखलाकियात वगैरह का और एनपीसी ने कहा, मैं इनसे बड़ा इत्तफाक करता हूं। ये इखलाकियात का जनाजा पूरी सियासत में निकला हुआ है बड़े अरसे का। आप देखिए कि आज भी हम मोहतरमा का नाम लेते हैं, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये वो जब ये साइन कर रहे थे ना, वो मिसाक जमहूरियत जिसको नाम दिया गया था, तो इनके लोग उसी वक्त इनके लोग जनरल मुशर्रफ से एनआरओ के मुज़ाकरात कर रहे थे। उधर वो दस्तखत हो रहा था, इधर ये मुज़ाकरात इधर भी चल रहे थे। लिहाजा एक वक्त आया कि वो फिर पब्लिक में बात निकल आई, क्योंकि बाद मुखबर जो है वो चीजें निकाल देते हैं। और उससे पहले रहमान मलिक वगैरह ये बातचीत चला रहे थे, लेकिन फिर डायरेक्ट जब मोहतरमा से बातचीत शुरू हुई तो फिर वो चीजें सामने आ गई। तो ईमान वाला किस्सा तो इसमें है ही नहीं, इखलाकियात वाली कहानी तो है ही नहीं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कंसेशन मांगेगी, गवर्नमेंट दे देगी, तो गवर्नमेंट का बयानिया भी हवा में उड़ जाएगा कि इनको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, बंद कर देंगे, वो बयानिया भी ठंडा पड़ जाएगा, हुकूमत भी चलती रहेगी, दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन हमें नजर आएगी। नेचुरली जो हालात हैं उसमें मेरा ख्याल है यही मुनाफकत का काम चलाया जाए तो वो बेहतर रहेगा, चलेगा वही। ठीक है, एनबीसी एडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे सोवर्दी साहब की तरफ बढ़ना है। नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल साहब ने कई बार मिसाक जमहूरियत की बात की कि वो उधर कर रहे थे, उधर कर रहे थे, बिल्कुल हो रहा था ऐसा। लेकिन जो मिसाक जमहूरियत की क्लॉज है, अगर वो पढ़ लें आप तो आपको लगेगा वो गैर अखलाकी काम नहीं हुआ था। वो ये था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की हुकूमत को हटाने के लिए जनरलों से रब्ता नहीं करेंगी, ये था। तो वो हटाने के लिए थोड़ी नहीं कर रहे थे, वो तो वापस आने के लिए कर रहे थे। तो थोड़ा सा फ़र्क है जनरल साहब, इसको हमें सामने रखना पड़ेगा कि जनरलों को हटाने के लिए रब्ता नहीं करेंगी और वापस आने के लिए रब्ता कर सकती है। ठीक, मुजम्मिल साहब आपकी टेक।
نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے اور اب وقت گزر گیا ہے. اب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت کا ٹائم گزر گیا ہے. عمران خان نے وہ ٹائم لوز کر دیا ہے اور اب جو سیاسی دیکھیں نا 5 دن کے لیے اب بلاول پنجاب آ رہے ہیں گوجرانوالہ کے جلسے سے پہلے. اور میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ اپوزیشن تقسیم نہیں ہے. جب یہاں نیریٹو بتایا جاتا تھا کہ بڑی تقسیم ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، بڑے تھیسس پیش کیے جاتے تھے اپوزیشن کی تقسیم کے، اور میں واحد یہاں کہتا تھا کہ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے اور یہ آپ کو سب 1 پیج پہ نظر آئیں گے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے بھی آگے نظر آئے گی اور فضل الرحمان بھی آگے نظر آئیں گے. اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ عمران خان ریلیف دے دیں گے اور پیپلز پارٹی ریلیف لے لے گی، وہ ٹائم گزر گیا ہے. آپ سمجھیں اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ عمران خان کسی کو کچھ دے سکیں. وہ دینے والی پوزیشن جو تھی نا عمران خان کی، وہ انہوں نے ٹائم گزار لیا ہے. دینا بھی کسی اور نے ہے، لینا بھی جنہوں نے ہے. بیچ میں عمران خان تو میٹر ہی نہیں کر رہے. بات تو عمران خان سے ہو ہی نہیں رہی، ہوئی تھی والا معاملہ ہے. آج بھی جو ہم نے تقاریر سنی ہے اس میں تو کسی اور سے بات ہو رہی ہے. اور اب بھی اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان سے، یا عمران خان تو اس کا ہدف نظر ہی نہیں آ رہے ابھی تک ہمیں. تو عمران خان بیچ میں سے کہاں سے آ جائیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات کر لیں گے اور پیپلز پارٹی ان سے بات کر لے گی. لہذا یہ تو سارا تھیسس مفروضوں پر مشتمل ہے. اور اگر عمران خان ایسی کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ کوشش جو ہے بے سود ثابت ہوگی، کیونکہ اس وقت عمران خان کا اس ساری پالیٹکس میں کوئی رول نظر ہی نہیں آ رہا. عمران خان تو اپوزیشن کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. کس نے کہا کہ اپوزیشن عمران خان کو ہٹانے کے لیے نکلی ہوئی ہے یہاں سے، یا وہ کسی اور بات کے لیے نکلی ہوئی ہے؟ پالیٹکس کی گیم تو دوسری نظر آ رہی ہے اس وقت. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی اپنا 1 انچ یا 1 پاؤ وزن بھی عمران خان کے پلڑے میں ڈالے گی. عمران خان نے وہ تمام سنہری مواقع ضائع کر دیے ہوئے ہیں اور اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہیں. وہ تو ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے جب ساری اپوزیشن مل کر بات کر رہی تھی، وہ تو ان کی چیئر خالی تھی اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے جہاں ساری اپوزیشن سے بات ہو رہی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ان کی چیئر خالی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہیں. یہ سب کو پتہ لگا اور سب نے جانا اور یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ وہاں نہیں موجود تھے. تو لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسکرپٹ میں عمران خان وہاں موجود نہیں ہے. ان کا بات کرنا یا نہ بات کرنا، کم گالیاں نکالنا یا زیادہ گالیاں نکالنا، صبح 10 بجے سے شروع ہو کر شام 4 بجے تک گالیاں وزراء نکالیں یا نہ نکالیں. وقت نکل کے ہاتھوں سے خان صاحب نے مفاہمت کی طرف جانے میں بڑی دیر کر دی اور پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے قائل ہونے والی نہیں. جی امیر، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی 14 مئی 2006 کا دن مجھے یاد ہے جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی سپرٹ یہ تھی کہ ہم نے غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے. جو ہم نے 88 سے لے کے 99 تک غلطیاں کی، اب ہم ان کو نہیں دہرائیں گے. پھر اسی پیپلز پارٹی نے، جمہوریت کی چیمپئن نے، اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دی. ایک جمہوریت کی چیمپئن پارٹی نے ٹھوکر مار دیتی اقتدار کو، کہتی میں تف کرتی ہوں ایسے اقتدار پہ جو مجھے اپنے اصولوں کی خلاف ورزی پہ ملے. اور دوسرا 2008 سے لے کے 2018 تک ان دونوں پارٹیوں نے وہی گندی غلیظ زبان استعمال کی ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے 88 سے لے کے 99 تک کی تھی. اور یہ آج بھی وہی کر رہے ہوتے اگر بیچ میں عمران خان نہ ہوتا. چلیں میں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں. اسکول کے بچوں کی بات کر لیتے ہیں. نہیں، یہاں میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو پھر دوبارہ عمران خان نے پاکستان کے سیاسی کلچر میں پاکستان کے سیاسی کلچر میں عمران خان اور ان کی جماعت نے جو بدتمیزی کا کلچر دیا ہے اس پاکستان کی سیاست کو، وہ بھی اپنی جگہ ایک معراج رکھتا ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کیوں آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ دونوں کا پوائنٹ پہلے کبھی نہیں سنی. مجھے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے. دیکھیں ایکسٹینشن تو کانورسیشن میں آخر نہیں بڑھا پائی سب دیتے رہے. ایکسٹینشن تو 2 بار ہو چکی ہے. چلیں آپ سبھی کا پوائنٹ آگے اور سیگمنٹ کو کہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہے. 4 تجزیہ کار ہمارے اس بات پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں، لیکن مزمل سہروردی صاحب کا تجزیہ مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، مفاہمت کا راستہ اپنانے میں خان صاحب نے بہت دیر کر دیا. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کے پی کی گورنمنٹ کی، جنہوں نے بچوں کو بھاری بیگ سے نجات دینے کا ایک بل منظور کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیگ کا وزن بچوں کی عمر اور کلاس کے حساب سے ہوگا. نرسری کے بچوں کے اسکول بیگز 1.5 کلو گرام کا وزن اٹھا سکتے ہیں. پہلی کلاس 2.4 کلو گرام، تقریباً 2.5 کلو گرام.
दूसरी से 5वीं जमात के बच्चे 2.5 से 5 किलोग्राम के बैग्स उठा सकते हैं और 6ठी से 10वीं जमात के बच्चे 5.4 किलोग्राम से 7 किलोग्राम का वजन उठाएंगे। लेकिन क्या ये फैसला पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए? बाकी सूबे इस फैसले को किस तरह से देखेंगे? विफाक इसकी किस हद तक तायद करता है? इस पर बात करते हैं। नासिर भाई चौथाई साहब बताइएगा, बैग का वजन बच्चों की उम्रों के मुताबिक रखा जाएगा, दीगर सूबों को भी अपनाना चाहिए, ये फैसला पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए? बड़े मज़े का फैसला है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बैग का वज़न कितना होगा, तालीम का वज़न कितना होगा, आपका तालीमी निसाब क्या होगा, आपके स्कूलों में फ़ीसें कितनी होंगी। देखें, बैग आप चाहे 10 किलो का रख लें, स्कूल में रख लें उस बैग को, उन किताबों को, उन कॉपियों को स्कूल में रख लें, बच्चे को घर पे न दें। आप उसको घर पे वो दूसरा भी काम कर सकता है, होमवर्क दूसरी कॉपी भी कर सकता है। तालीम तो ठीक करें ना आप। तालीम की जो फ़ीसें हैं जो आसमान को छू रही हैं, जो 6,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक हैं, उनको ठीक करें। तालीमी निसाब को तो ठीक करें, टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम तो करें। ये तो करें कि सब लोगों को तालीम हासिल हो। ये ना हो कि शहरों के लोग तालीम हासिल करते रहें और देहात का बच्चा खेतों में खेत मजदूरी करता रहे। ये तो ना हो। कम से कम इसी खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप हिसाब लगा लें तो जो सूरत हाल है वो ये है कि मेजॉरिटी बच्चों की अक्सरियत, मेरा ख़्याल है कि 80% और 70% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 2.5 करोड़ बच्चे को कहते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे, उसमें ज़्यादा बड़ी अक्सरियत KPK में है, पेशेंट के अंदर है। पंजाब का मुझे पता नहीं, पंजाब में भी ये सूरत हाल होगी। तालीम की क्वालिटी क्या है, तालीम का मेयार क्या है, तालीम कौन दे रहा है। टीचर हमारा होता था सब्जेक्ट टीचर, वो हमें पढ़ाता एक सब्जेक्ट और फिर दूसरा पीरियड दूसरा टीचर लिया करता था। अब एक टीचर 5-5 पढ़ा रहा है सब्जेक्ट। वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, उर्दू पढ़ा रहा है। तो ये तो बेहुदा तालीमी निज़ाम है जो तालीम याफ्ता और इल्म रखने वाले बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। ये सिर्फ डिग्री दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, डिप्लोमा दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। मेरा कहना ये है कि तालीमी निज़ाम को ठीक करे, बैग वैग से कुछ नहीं होता। सही। जनरल साहब, ये बात ठीक है। ये असल चीज ये है कि स्ट्रीमलाइन किया जाए इन चीजों को ताकि बच्चों के बैग्स में फालतू चीजें ना हो। मैंने देखा है कि ये अक्सर औकात बच्चे तमाम वो किताबें जो उनको शायद कुछ आज चाहिए, कुछ 2 दिन बाद चाहिए, कुछ वो सब उठाए एक ही वक्त में बैग में फिर रहे होते हैं। बदनज़मी, नतीजा ये कि वो बच्चे की कमर झुकी हुई है, बैग बहुत बड़ा सारा उठाया हुआ है उसने, और वहां जाके उसकी यूथफुलनेस उतनी नहीं है। होना ये चाहिए कि ये स्कूलों के साथ तय किया जाता है कि जनाब आप निसाब और उसके दिन की मुनासबत से बेशक माँ बाप को भेज दें लिखा हुआ कि आप अपने बच्चे के बैग में ये चीजें डाल के दें, या बच्चे के साथ लिखा हुआ उसको वो हाथ में पकड़ा दिया जाए। तो दोनों सूरतों में आप वजन कम कर सकते हैं उसका, लेकिन तालीम इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरह वजन मुकर्रर कर दें 1-1.5 किलो, तो ये कोई टमाटर तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं। ये तो बच्चों ने लेके जानी ही जानी, उनको तो जो टीचर कहेगा उसके मुताबिक उठा के लेके जाएंगे। इसी तरह तालीम का मयार पर तवज्जो होनी चाहिए वजन की बजाय। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसे ही उन्होंने बहुत सोच विचार से काम हुआ लगता नहीं है। बाकी मुल्क में मेरा नहीं ख्याल के लोग अडॉप्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसका तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, इससे फायदा होगा नहीं, तो बच्चों की तालीम इफेक्ट होने का खदशा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बाकी मुल्क में कोई इसको सराहेगा या इसको करेगा। इसका होना यही चाहिए कि हर स्कूल अपने तौर पे या हुकूमत उस अपने तौर पे ये तय कर दे कि ये किताबें ये चीजें होंगी, तो फिर वो आप मान सकते हैं कि जनाब वो सिर्फ इतना ही कुछ उठा के लेके जाएं, वरना तो वो सारा कुछ वो जो हफ्ते में पूरे हफ्ते में चाहिए होता है उठा सकते हैं, वो दुरुस्त नहीं। सही। अमीर, क्या लगता है आपको? मैंने भी कहा कि बैग रिलेवेंट है। छोटे छोटे और बड़े बड़े बस्ते दोनों किस्म के उठाए हैं। देखें, ये बड़ा सीरियस मसला है हमारे यहाँ, चूंकि सोसाइटी बहुत इनसेंसिटिव है, मैं हमेशा कहता हूँ, लिहाजा ऐसे इश्यूज़ को कभी सेंसिटाइज नहीं किया जाता, ना ही कभी हमारी पार्लियामेंट ने कभी ऐसे इश्यूज़ को जीनत बनाने की कोशिश की है। इसके ऊपर देखिए, अगर बच्चे वज़न ज़्यादा उठाएंगे तो उससे कंधों, कमर और गर्दन में शदीद दर्द और क्रॉनिक इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं मेडिकली।
اور اگر بیک میں کرونک پین شروع ہو جائے تو یہ بعد میں ہنچ بیک میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں یا تو بیک پیک سنڈروم یا اسکول بیک سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں بڑی بحث ہوئی ہے، ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور ہماری پڑوسی ملک ایران میں انڈیا میں آج سے 3-4 سال پہلے اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی، اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتا چلا کہ انڈیا میں 88% بچے 7 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر کے 88% بچے ایسے ہیں جو اپنے جسمانی وزن کا 45% وزنی بستہ اٹھا کے اسکول جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کے جسمانی وزن کا 10% سے زیادہ وزنی بستہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک بچے کی عمر ہے 30 سال تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کی صحت مند جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو بستے کا وزن ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 کلو ہو، اگر اس کے جسم کا وزن 30 کلو ہے، یعنی 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر دنیا میں لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، اور انڈیا نے شاید 2017 یا 18 میں ایک فیڈرل سرکولر جاری کیا تھا، انہوں نے گائیڈ لائنز بنائی تھی، جیسے ابھی آپ یہ KPK کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بنایا تھا کہ کلاس 1 اور 2 جو ہے وہ 1.5 کلو سے زیادہ وزن بچہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح سے کلاس 3 اپ ٹو 5 جو ہے وہ 2 سے 3 کلو۔ اب یہ مقصد یہ نہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ساتھ ایک وزن اٹھانے کی مشین بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے اور گھر پہ بھی وزن اٹھانے کی مشین پڑی ہوئی ہے اور وہ روز بستے کو تول کے لے کے جا رہا ہے، یہ آپ ایک سینسٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، اور ہمارے ہاں میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جو KPK اسمبلی نے کیا ہے، اس کو جلدی ہو جانا چاہیے تھا، یہ مسئلہ پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کو ریپلیکیٹ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اس میں کہیں جیسے جنرل صاحب فرما رہے ہیں اگر کہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو مزید پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہی وہ عوامی ایشوز ہیں جس کے اوپر اجتہاد کرنا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ نے، نہ کہ یہ چور وہ ڈاکو یہ گالی وہ ناسور، اس سے باہر نکلیں، ان ایشوز کے اوپر کام کریں۔ عائشہ اس سے پہلے بھی جس نے ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر تعلیم کے معیار کو بہترین کرنے کی ضرورت ہے، NBC نے بھی اس حوالے سے بات کی، لیکن اسے ہم بارش کا پہلا قطرے سمجھ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں؟ ذریعہ میں اس پورے معاملے کو اس طرح سے کہوں گی کہ اگر یہ اقدام آج سے 25 سال پہلے سوچا ہوتا ہماری حکومتوں کی طرف سے تو بہت اس وقت کے حساب سے ہوتا۔ آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں اس وقت جو اصل میں پڑھائی اس حکومت کو 8 سال لگے کوئی اقدام لینے میں، دوسرا دور حکومت ہے KPK حکومت کا، ایک اچھا اقدام ہے، میں اس اقدام کو نہیں کہوں گی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم ہمیشہ تاخیر کا شکار ہے۔ آج جو پڑھائی بچوں کو کرائی جا رہی ہے پرائمری سکولز میں ڈیولپڈ کنٹریز میں یا بہترین سکولوں کے اندر، بچوں کے پاس سلیبس نہیں ہوتا، ان کو بیگز میں کچھ بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا ہے، ابھی انکلوسیو اور پریکٹیکل سٹڈیز کی طرف بچوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں تو ہمارا پہلا قدم وہ بیگ کا بوجھ سے ضروری ہے کہ ہم سلیبس پر کام کریں، ہمیں اپنے بچوں کو دینا کیا ہے۔ اصل مسئلہ اس قانون کا منظور ہونا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے ہاں عمل درآمد میں آتا ہے، ہمیں ریگولیشنز نہیں ہیں، آپ کے سلیبس پر ریگولیشنز نہیں ہیں، آپ کے فی سٹرکچرز پر ریگولیشنز نہیں ہیں، آپ ایک جیسا نظام تعلیم نہیں بچوں کو دے سکتے جو کہ آئین کے مطابق حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ بارش کا پہلا قطرہ کہیں یہ ایک اچھا سٹیپ، میں یہ تاخیر کا سٹیپ ہے، اب خود اس سے اسکول ہٹ رہے ہیں، جس طرح کی ایجوکیشن کروائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا اس کووڈ نے آپ سب کو آن لائن سٹڈیز پہ مجبور کر دیا ہے، سال ڈیڑھ اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، آن اینڈ آف سکولز آن اور آف رہیں گے تو بچوں کو ڈفرینٹ سٹڈیز کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ وہ قدم ہے جو شاید بہت پہلے لیے جانے کی ضرورت تھی، آج یہ کوئی نتیجہ دے گا، ہماری سٹڈیز چینج ہو رہی ہیں، اب بچوں کو بڑی بڑی بھاری بھاری کتابوں کو پڑھنا ہے نہ یاد کرنا ہے، ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں انکلوسیو اور پریکٹیکل سٹڈیز کی طرف بچوں کو لے کے جانا ہے۔ سو آپ کو اپنے سلیبس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو وہاں لوگوں کو آسانی دینے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ کہیں بھی یہ آپ کہیں کہ پورے ملک پہ لاگو ہو جائے، ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ اگر انہوں نے آج یہ بل پاس کر دیا، یہ قانون بن کر کتنے دن امپلیمنٹ ہوگا KPK میں؟ شاید خود KPK حکومت کے لیے اس کو اکراس دا بورڈ صرف KP میں بھی امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کو آسان ہے جیسے کوئی نعرہ لگا دیا جاتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بہت مختلف ہے ہمارے ہاں کی، اس کو عمل درآمد کرانا، اس کا امپلیمنٹ، کتنے قوانین موجود ہیں، کیا عمل درآمد ہوتا ہے؟ تو اصل مسئلہ ایجوکیشن سسٹم کا بیگ نہیں ہے جو آپ بچے کو انکلکیٹ کر رہے ہیں، جو اس کو بننا ہے وہاں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر KP میں PTI کی حکومت کو دوسرا دور جا رہا ہے تو وہی حالات ہیں جو باقی جگہ پر ہیں، کیا بہترین تعلیمی نظام ہمیں وہاں دکھائی دے رہا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ کیا ترجیح ہونی چاہیے، آغاز وہاں سے نہیں کیا جاتا، اس فیصلے کیا آسان ہے بس اس کو حکومت نے بڑی تاخیر دکھائی ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے لے لیا جاتا تو اس کی وقت بہت زیادہ بہترین ہو سکتی تھی۔ مطلب ذریعہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں اپنی ایجوکیشن پالیسی پہ پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، آج کے پرائمری کے بچے کو کیا پڑھنا ہے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وزن شزن چھوڑیں ایجوکیشن پالیسی اور ہمیں بہترین لٹریچر کی طرف جانا پڑے گا۔
सोहरवर्दी साहब, देखें, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो इन्होंने शफकत महमूद साहब को जब वज़ीर तालीम बनाया तो सबसे पहले यकसा निसाब तालीम की बात की गई और कहा गया कि एक ऐसा निसाब तालीम बनाया जाएगा जो सरकारी स्कूलों से लेकर महंगे स्कूलों तक एक ही निसाब तालीम बनाया जाएगा और सब बच्चे एक ही निसाब तालीम पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क हो सकता है कि किसी का क्लासरूम एयर कंडीशनड है और किसी के जो स्टूल्स हैं वो मार्बल के बने हुए हैं और कोई टाट पे बैठा हुआ है, ये फ़र्क तो होगा, लेकिन किताब का फ़र्क ख़त्म किया जाएगा और सब एक ही निसाब पढ़ेंगे। और हम सब ने उसको बहुत अच्छा करार दिया और कहा कि ये काम बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम में से इम्तियाजियत ख़त्म नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम एक लोगों को तरक्की करने के बच्चों को यकसा मौके नहीं दे सकते। अब उसमें नई तब्दीली आई है कि जी वज़न डाल दिया उन्होंने, यकसा निसाब तालीम तो प्राइमरी तक का ये 2 साल में नहीं बना सके और पता नहीं शफकत महमूद साहब उसमें से क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे इतनी देर में तो डॉक्टर कदीर साहब एटम बम की तहरीक को 2 साल में कहाँ से कहाँ ले गए थे। इनसे निसाब तालीम नहीं बन रहा 2 साल में और वो मीटिंगों पर मीटिंगें हम सुनते हैं और फिर पता नहीं कि प्राइमरी तक का और फिर मिडिल तक का और फिर हायर तक का जो निसाब बनना है वो कितना मुश्किल काम है जो 2 साल में शफकत महमूद साहब नहीं कर सके। और जब तक निसाब नहीं बनेगा ये वज़न कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखें ना, जो इंग्लिश स्कूलों के बच्चे हैं वो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों का वज़न और है। जो टाट स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो टेक्स्ट बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, उनका वज़न और है। जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं उनकी नोटबुक्स जो हैं वो भी ऑक्सफोर्ड से आती हैं, उनका पेपर भी ऑक्सफोर्ड का लगा हुआ है, उसका वज़न और है। और जो बच्चा यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो बड़े ग्राम के पेपर की बड़ी नोटबुकें यूज़ करता है, उसका वज़न और है। उसके वज़न को उसके वज़न से कैसे बराबर कर लेंगे, उसके मतलब ये बहुत, जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि किताब के अंदर क्या है तो किताब के वज़न तो मैटर ही नहीं करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो डाइवर्जन लगाने की बादशाह है तहरीक इंसाफ, असल इशू से ऐसा डाइवर्जन लगाती है, सालें लाकर समझाई जाती हैं कि मुल्क ने भी इसको ऐसे कर लिया था, फलां मुल्क ने भी ऐसे कर लिया था और ये बड़ा कमाल काम है। ये नहीं देखते कि उस मुल्क ने उससे पहले, उसको करने से पहले क्या किया था। ये तो सेकंड स्टेप था, उन्होंने पहला स्टेप किया ही नहीं है और सेकंड स्टेप पे पहले पहुंच गए हैं और फिर क्रेडिट लेने की बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ डिफरेंट है और हर चीज़ का डिफरेंट सवाल है, उसका एक डिफरेंट जवाब है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट है। निसाब एक अलहदा इशू है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलहदा इशू है। अगर आपका निसाब तब्दील भी कर दें तो वजन तो बहरहाल एक मसला है। ये बस्ते में जो किताब है ये उसका वजन नहीं है। निसाब आप तब्दील भी कर दें, कुछ भी कर लें, ये तो भाई वो किताब का ही वजन होगा ना। अगर स्कूल ने 10-10 किताबें लगाई हुई हैं, इसमें अगर स्कूल ने 10-10 किताबें लगाई हुई हैं निसाब में तो बच्चा वो किताबें उठाएगा। पहले आप निसाब हल्का करेंगे तो बस्ता हल्का होगा कि निसाब भारी। जो निसाब इस वक्त है उसके मुताबिक तो बस्ते का साइज बनाने देना। जब निसाब तब्दील होगा तो बस्ते का साइज भी तब्दील हो जाएगा। अभी जो साइज बनने वो मौजूदा निसाब पे बनना पड़ेगा। भाई आपको प्रैक्टिकल स्टडीज पे आना पड़ेगा। इंक्लूसिव और प्रैक्टिकल स्टडीज में इतनी किताबों की जरूरत नहीं निसाब तो तय नहीं किया, वजन पहले तय कर लिया है। बगैर निसाब तय किए वजन तय कर लिया उन्होंने बस्ते का। तो क्या बगैर निसाब से 73 साल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं? हम बगैर निसाब के पढ़े हुए हैं। जो निसाब है अभी तो उसी के मुताबिक बस्ते की बात हो रही है ना। जब निसाब तब्दील होगा तो बस्ता भी तब्दील हो जाएगा। निसाब पढ़ाए जा रहे हैं, हर स्कूल का अपना निसाब है, हर स्कूल के बस्ते का अपना वजन है, हर स्कूल का अपना निसाब है, अपनी किताबें हैं, अपनी जिल्दें हैं, अपना तरीक़ाकार है। यहाँ कोई एक निसाब चल रहा है। एमबीसी आप फाइनल जरा अहकाम जारी कर दें, इसमें क्या होना चाहिए। नहीं, उन्होंने भी ठीक किया। सर मैं तो पहले ही अर्ज किया था कि बैग का ताल्लुक तालीम से नहीं है, बैग का ताल्लुक स्टेटस को, स्टेट से, कि कितना महंगा बैग आपके पास है और लेके कौन आ रहा है। चौकीदार लेकर आ रहा है, चपरासी लेकर आ रहा है, ड्राइवर लेकर आ रहा है। यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली स्कूल पहुँचते हैं और उनका ड्राइवर और उनका चपरासी जो है बैग लेके पहुँचता है। तो ये मसला नहीं है, मसला वो ये है कि आप तो पढ़ा क्या रहे हैं। ड्राइवर के वेलफेयर का मतलब है, मसला है ये।
चलें, गुफ्तगू मुकम्मल हुई यहीं पर। दूसरा मैं ये कहूंगी कि शायद हमारे बच्चों के जज्बात पर तो ये फैसला इतना असरअंदाज नहीं हुआ होगा जितना हमारे बड़ों के जज्बात पर ये फैसला हावी हो गया है। बहरहाल निसाब को बेहतरीन बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बस्तों का वजन कम करने से कुछ नहीं होता। हमारे पैनल में बैठे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही राय रखते हैं कि न सिर्फ तालीम का मयार बेहतरीन करने की ज़रूरत है, बल्कि खासो खास जो फीसों का बोझ है तलबा पर भी और वालिदैन पर भी, उसे भी कम करने के हवाले से फैसले होने चाहिए। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। 8 अक्टूबर 2005 का ज़िलज़िला हमें भी याद है और आपको भी याद होगा। उस ज़िलज़िले के जो आफ्टर शॉक्स हैं और उससे वाबस्ता जो हौलनाक यादें हैं वो ना हम भूल पाए हैं और ना वो ख़ानदान भूल पाए हैं कि जिनके प्यारे उनसे इस सिलसिले में, इस कुदरती आफत में बिछड़ गए थे। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर जाकर एक सवाल ये निशान लेती है कि आज के इस दिन को कौमी सतह पर कुदरती आफात से निमटने और आगाही के हवाले से दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या इस दिन को सिर्फ किताबों में, अखबारात में, टीवी शोज़ में एक यादगारी लम्हे और यादगारी दिन या फिर पुरानी यादें ताज़ा करने तक की हद तक महदूद कर दिया गया है, या फिर वो इक़दामात जो कि उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए या नहीं उठाए गए? जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा अभी भी आपको लगता है उस ज़लज़ले के बाद से लेकर जितनी हुकूमतें आई और मौजूदा हुकूमत, हम किसी भी बड़ी कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए ज़रियाब, ये डिपेंड करता है कि वो आफत है कितनी बड़ी। कुदरत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर हम कहें कि उससे पहले से हम कुछ बेहतर है तो वो बात दुरुस्त होगी। उसकी वजह यह है कि आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अदारा उसको बड़ा फाल किया। सूबाई सतह पे भी ये अदारे जो है भी काम कर रहे हैं, इनके पास इक्विपमेंट भी काफी है, पहले से बेहतर है। लेकिन डेफिनेटली वसाइल वो नहीं है हमारे मुल्क के जो हमें जरूरत होती है। और आपने देखा है कि जहां वसाइल बहुत सारे मौजूद हैं, अमेरिका में भी, वहां जब ये कुदरती आफात आती हैं, वहां पे पिछले दिनों एक जंगल आग वहां पे लग गई तो वो कंट्रोल नहीं हो रही थी किसी से। तो ये जहां कुदरत इन्वॉल्व है और अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज आ जाए तो वो तो कुदरत की ताकत ऐसी कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जितनी आपकी बसात है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि हम पहले की निस्बत बेहतर हैं। और जो आप जिस ज़लज़ले का 2005 वाले का रेफरेंस दे रहे हैं वो बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की तबाही थी। अल्लाह माफ करे और अपने हमारे मुल्क को बचा के रखे, खुदा ना खास्ता उस जैसी तबाही का किसी भी मुल्क के पास फौरी इलाज नहीं होता। तभी होता है कि बड़े बड़े मुल्क होते हैं उनको भी हम अपने मुल्क से इमदादी सामान वगैरह भिजवाते हैं, इसी वजह से कि किसी भी एक मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो इतनी बड़ी आफत को खुद संभाल सके। तो असल चीज ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाल होनी चाहिए, आपके प्लान्स मौजूद होनी चाहिए ज़लज़ले के लिए, फ्लड के लिए, या कोई भी ऐसी आफत आ जाए उसके लिए प्लानिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जगह आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि लोगों को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैंप लगाना होगा तो कहाँ लेके जाएंगे, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। इलाज मालजा बीमार हैं या जख्मी हो गए लोग, उनके लिए हॉस्पिटल स्टैब्लिश कैसे किए जाएंगे। आपने देखा कि अभी ये बड़ा नया किस्सा था कोरोना का, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जल्दी हमारे लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया और हॉस्पिटल्स वगैरह जो फंक्शनल हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो पहले से तैयार होने चाहिए। बाकी वसाइल तो मेरा ख्याल है डिपेंड करेगा कि आफत है किस साइज। सही। मुज़म्मिल साहब, ये एक हद तक दुरुस्त है कि कुदरत के सामने इंसान बेबस है, जैसे कि जनरल साहब ने फरमाया, लेकिन बहैसियत इंसान या हुकूमत में रहते हुए कुछ तो हमारे भी फ़राइज़ है ना हुकूमत में बैठे लोगों के, जो कि पूरे करने और आवाम को वो वसाइल मुहैया करने। मैं समझता हूँ कि हमने उस ज़लज़ले से कोई सबक नहीं सीखा है, और जिस तरह हमने बाकी दीगर ज़लज़लों से कोई सबक नहीं सीखा, आफात से सबक नहीं सीखा, इससे भी नहीं सीखा। आप देखें, हम तो गंदे नालों से पानी नहीं निकाल सकते हैं, बारिश का पानी सड़कों से नहीं निकाल सकते हैं, हमारे शहरों में फायर फाइटिंग का निज़ाम प्रॉपर नहीं है, बिल्डिंगों में आग लग जाए तो लोग झुलस जाते हैं, और हमारे पास तो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ किसी भी शहर में, हम बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात कर लें, वहाँ पर पूरी नहीं है, हमारे यहाँ गटरों के ढक्कन पूरे नहीं हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے. کوئی سول گورنمنٹ نے اپنی استطاعت اس قسم کی آفات سے نبٹنے کے لیے نہیں بنائی. کوئی یہ جو NDMA اور PDMA اور جو پروونشل سطح پر جو محکمے بنائے گئے اس کے بعد, یہ محکمے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرکشش تنخواہیں اور افسران کو ڈمپ کرنے کا ایک میرا مطلب ہے کہ ذریعہ بن گئے, نہیں تو وہاں کوئی کام نہیں ہوا ہے. میں پنجاب کی بات کر لوں, سندھ کی بات کر لوں, مطلب کوئی بات ہے کہ کوئی صوبائی حکومتیں گندے نالے صاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور آپ کہتی ہیں کہ ہم قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے ہمیں بڑی تیاری ہے ہماری. ہم بارش ذرا 100 ملی میٹر بارش زیادہ ہو جائے تو ہمارے شہر ڈوب جاتے ہیں اور ہم قدرتی آفات سے نپٹنے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو اس قدرتی آفت کے بعد جتنی دنیا نے بھی ہماری مدد کی اور جتنی ہم نے بھی خود نکل کر قوم نے ایک جذبے سے مدد کی, وہ بھی اس طرح پراپر نہیں لگی, اور لوگ اس کی بھی جو داستانیں سناتے ہیں وہ بھی کافی دل خراش ہیں. لیکن چونکہ امیونٹی تھی اور وہ ایک ایسا دور تھا جب کوئی نیب بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اور عام معافی کا اعلان تھا, اور اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس کا نہ آڈٹ ہو سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے, نہیں تو اس کی بھی بڑی داستانیں ہیں کہ ان فنڈز کے ساتھ بھی کیا ہوا جب نئے شہر آباد ہونے تھے اور جب نئی بلڈنگیں بننی تھیں اور لوگوں کو کمپنسیشن ملنی تھیں. وہ کہانیاں بھی بہت دل خراش ہیں. لیکن آج کا دن سبق حاصل کرنے کا ہے کہ ہماری تیاری آج بھی نہیں ہے. آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی حکومتوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ معمولی نوعیت کی جو یہ قدرتی چیزیں ہیں, بارش زیادہ ہو جانا, دھوپ زیادہ پڑ جانا اور اس طرح کی جو باتیں ہیں, گرمی زیادہ ہو جائے, سن سٹروکس ہو جاتے ہیں, ان قسم کی چیزوں سے ہی بات کر لیں تو بڑی بات ہے. کچھ 7.8 زلزلے کی بات کرنا وہ تو کسی بھی انسانی استطاعت سے باہر تھا, لیکن جو چیزیں انسانی استطاعت کے اندر ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. NBC آپ ہی کی سوشل میڈیا سائٹ میں دیکھ رہی تھی, اس زلزلے کو آپ نے خود جا کر کور کیا. بتائیے گا اس وقت اور آج میں آپ کتنا فرق دیکھ رہے ہیں, کتنا کچھ بہتر کیا ہم نے؟ دیکھیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعض اوقات یہ سوچ کر بھی کہ 15 سال بعد بھی ہم بالا کوٹ اور مانسہرہ اور ایبٹ آباد اور دوسرے علاقوں کو ریسٹور نہیں کر پائے, ان کو ری بلڈنگ کر پائے. ہم نیو بالا کوٹ سٹی نہیں بنا پائے, ہم مانسہرہ کی تباہیاں ختم نہیں کر پائے. پیسہ بہت تھا ہمارے پاس, پیسہ بے تحاشا آیا تھا, باہر سے بھی آیا تھا, باہر سے لوگ بھی آئے تھے, انہوں نے آ کے مشورے بھی دیے تھے نیو بالا کوٹ کیسا بنے گا, وہ بنا بھی. اور اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں کو جو چھوٹا سا بنا, پورا نہیں بنا, وہاں کے مقامی لوگوں کو مکانات نہیں دیے گئے, وہ کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ گیا. ایسی مانسہرہ کی صورتحال ہے. اچھا یہ بالکل درست ہے کہ بڑا خطرناک زلزلہ تھا, 7.8 بہت ڈیزاسٹرس ہوتا ہے. اس میں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تیار ہیں تو آپ کا ریئیکشن ٹائم کتنا ہے. ہمارا ریئیکشن ٹائم بہت زیادہ تھا. مجھے یاد ہے کہ میں خود بیپر لے رہا تھا, ہمارے موجودہ وزیر شیخ رشید صاحب کا جو زمانہ قبل تاریخ سے وزیر ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کیا تم بات کر رہے ہو, کچھ نہیں ہوا ہے, صرف مرگلہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا پلاسٹر گرا ہے. اور اس وقت مظفر آباد سے مٹی کا وہ طوفان اٹھ رہا تھا جس کو دیکھ کر پائلٹ بھی گھبرا گئے تھے کہ وہ لینڈ کیسے کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, ایسا کوئی چیز آتی ہے, ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم بالکل نہیں ہے. ہم انتظار کریں گے, ہم شام تک انتظار کریں گے, ہم چینوک ہیلی کاپٹرز کا انتظار کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے مٹی بیٹھ جائے تو ہم جائیں. اس کے بعد تباہی جو ہوگی اس کو ہم دوبارہ نہیں منائیں گے, تعمیر نو نہیں کر سکتے ہم. 15 سال ہو گئے, مجھے کوئی بتا دے نیو بالا کوٹ بن گیا, کوئی ایک بتا دے مجھے. تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری میڈیکل فیسلٹیز کا مسئلہ ہے. ہمارے اسپتال, ڈیزاسٹر ایریا سے لوگوں کو نکالنا, اسپتال تک پہنچانا ایک بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. میں نے ترکوں کو دیکھا تھا جو مشینیں لے کر آئے تھے, چھوٹی چھوٹی مشینیں, اور وہ ملبے پہ رکھ کے سنتے تھے کوئی سانس کی آواز تو نہیں آ رہی ہے, اور وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے انہوں نے اس زمانے میں. تو بہرحال ہم تیار نہیں ہیں, ہمیں تیار ہونا چاہیے. امیر, میں بالکل مزمل صاحب سے اور جگتائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو روزمرہ کے کام کرنے والے ادارے
بالکل مکمل طور پر عضو معطل ہو چکے ہوئے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کسی قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اچھا، ایسا نہیں کہ یہ قدرتی آفت صرف کوئی پاکستان میں آئی تھی، دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ زلزلے آتے ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ زندہ آتش فشاں ہیں وہ پھٹتے ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ ٹورنیڈوز کی وجہ سے بات ہوتی ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ جنگلوں میں آگ لگتی ہے۔ ابھی اس 2020 میں جس سال میں ہم ہیں، امریکہ کی صرف ایک ریاست کیلیفورنیا میں جو وائلڈ فائر ہے، جو جنگلوں میں آگ لگی ہے، تو اس ریاست میں 40 لاکھ ایکڑ جنگل جل کر خاک ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہو جائے تو ہم کیا، ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ لہٰذا یہ پوری دنیا میں سیلاب پوری دنیا میں آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ قدرتی آفت سے لڑ نہیں سکتے، نہ آپ نیچر سے لڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ آپ بہت سارے واقعات کے جو پوسٹ ڈیزاسٹر ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ زلزلے کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جیسے سیلاب ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کو 50 سے 60% کم کرنا یہ انسانی بساط میں ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو انسان مجرم ہے، فطرت مجرم نہیں ہے۔ اب ہماری سنجیدگی کی حالت یہ ہے ذریعہ کہ یہ زلزلے کو 15 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 2007 میں ایک پروجیکٹ آیا کہ جی ہم نیو بالا کوٹ سٹی بنائیں گے، بکریال ایک مقام ہے وہاں پہ، اور 15,000 کنال زمین بھی خرید لی گئی۔ 15 سال ہو گئے ہیں، وہاں پر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ اس پر سو موٹو نوٹس لیا تھا ثاقب نثار صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا عرصہ ہو گیا، یہ 2017 کی بات ہے شاید، اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے یہ پروجیکٹ شروع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں، جیسے ڈی ایچ اے کی طرز کا ایک اچھا کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو، اس کو کم از کم آپ کام کرنے تو نہیں کسی کو، لیکن کوئی 5200 خاندان ایسے ہیں، 5200 خاندان جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نیو بالا کوٹ سٹی میں لا کے آباد کیا جائے گا۔ یہ تو آپ کی سنجیدگی کی حالت ہے۔ اب کہا جا رہا ہے 15ویں برسی کے اوپر کہ جی ہم اگلے مہینے نومبر میں یہ کام شروع کریں گے۔ 2 سال اس حکومت کے، 10 سال پچھلی حکومت کے چلیں۔ پرویز مشرف تو فوری طور پر ڈیزاسٹر آیا، اس کی حکومت کمزور ہوگی، چلا گیا۔ یہ جو 12 سال گزرے ہیں، یہ تو مجرم ہے تینوں حکومتیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہم وہ جو کم از کم جو متاثرین ہیں 75,000 سے زائد لوگ، کوئی 80,000 کوٹ کرتا ہے، کوئی 75,000، جو لوگ بیچارے ملبے تلے دب کے مر گئے، اور لاکھوں لوگ ہیں جو بے گھر ہو گئے۔ تو ہم نے قدرتی آفات کو روکنے کا کیا خاک نظام بنانا تھا؟ ہم تو وہ جو انسان متاثر ہوئے ہم ان کے لیے کچھ نہیں بنا سکے۔ تو یہ ہماری سنجیدگی کی حالت ہے۔ عائشہ، ذریعہ تمام ہی مہمانوں سے اگری کرتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے، اور بہت سنجیدگی سے سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا کسی بھی حال میں، کسی طرح سے وہ وقت گزر جائے، وہ تکلیف دہ وقت گزر جائے، ہم کچھ بیان دے لیں، کچھ مذمتیں کر لیں، کچھ فارغ سے اعلانات کر جائیں گے۔ ابھی اوپر امجد شعیب صاحب بھی جب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے، ٹرینڈ لوگوں کو ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ جب آپ اندازہ کریں 15 سال بعد بھی بیٹھ کے ہم لوگ یہ باتیں کریں کہ یہ ہونا چاہیے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے کسی بڑے شہر میں کوئی کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ جائے، کوئی طیارے کا خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، حکومتیں پینک کر جاتی ہیں۔ کراچی میں معاملہ ہم نے دیکھا، پورے کا پورا نظام چلتا ہے اس ایک حادثے سے نمٹنے کے لیے، جبکہ اس کے لیے ادارہ ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے، ان کے پاس لائن آف ایکشن ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اوپر سے نیچے تک سب سے زیادہ فوکس بیانات پر ہوتا ہے، کسے وہ کام کرنا ہے، کون پہلا قدم لے گا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، اکوپڈ لوگ کون ہیں، ٹرینڈ کون لوگ ہیں۔ یہ جو بھی باتیں ہو رہی تھی، آپ کو ہر سال اپنے آپ کو مینج رکھنا اس حد تک کہ آپ کے پاس ایک ٹرینڈ فورس موجود ہو، جس طرح کا معاملہ بنے گا اس ٹرینڈ فورس کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، وہ کتنے اکوپڈ ہیں، ترقی کرتی دنیا کے ساتھ کون سی ایسی چیزیں مزید ہیں جو آپ اپنے پاس ایڈ اپ کرنا آپ کو چاہیے ہیں۔ سو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک تو ہم نے سیکھنا نہیں ہے، یہی ہم نے سیکھا ہے سب سے پہلا، کہ سنجیدہ ہی نہیں لینا کسی معاملے کو، کیونکہ تکلیف ہو نہیں رہی۔ وہ لوگ جو اداروں میں جو بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں، ان کے آگے تو سسٹم کھڑا ہے پورا۔ سفر کرے گی عوام یا سفر کرے گا وہ بندہ جو اس جگہ پہ کھڑا ہے، جو حکومت کی طرف دیکھے گا۔ سو آپ کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، پینک کر جائیں سب کے سب۔ اور آپ یہ دیکھ لیں جتنے اس طرح کے واقعات گزشتہ چند سال میں، سب پینک کر جاتے ہیں، سوائے مذمتی بیانات کے اور کوئی معاملہ ہمارے سامنے تھا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جس طرح باقی مہمان کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان لوگوں کو ان کے لیے تعمیر نو کا کام نہیں کر سکے، آپ کے وہاں بالکل جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا اس کا مداوع آج بھی ممکن نہیں ہے۔ تاہم قابل فہم بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، صرف بیانات جاری کر دینے تھے، مذمت کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔